अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज का पैगाम है निज़ामे आलम और अदल व इंसाफ। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ हर शख्स किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, और जब किसी का मामला किसी के साथ बिगड़ जाता है तो फिर हम मुआशरे के जिम्मेदार को ढूंढते हैं कि हमारा मामला सुधार दो या इस्लाह कर दो। मामला ये हो गया है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए मुआशरे में इस्लाह, काबिल तारीफ है। जो लोग ऐसे करते हैं, इस्लाह के काम करते हैं, वो अल्लाह के नजर में काबिल तारीफ लोग हैं। लेकिन हाँ, इसी इस्लाह को अगर गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो अल्लाह के नजर में सबसे बदतर किस्म के लोग हैं। क्योंकि अदल ये कोई मामूली चीज नहीं है मेरे भाइयों। इंसाफ करना, अदल दर हकीकत ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम शान सिफत है। कुरान करीम आप उठाइए, सूरह अल इमरान और 18 नंबर की आयत देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां ये पैगाम दिया, शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने गवाही दी कि किसी की बंदगी नहीं उसके सिवा, और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी गवाही दे दी। मेरे भाइयों, इस आयत से हमें ये मालूम हुआ नाजिल करदा कानून शरीयत मुहम्मदिया सरापा अदल है। जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो हमें ये मालूम होता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अदल इंसाफ का हुक्म दिया है। जब तुम मुआशरे में कोई मामला जब तुम्हारे पास आ जाए किसी का, तो तुम उनके साथ अच्छे और हुस्न अखलाक के साथ अदल का मामला करो, ना कि सही को गलत ठहरा करके गलत की तरफ से कुछ पैसे लेकर के सही आदमी को गलत ठहरा करके मामला उनके हक में दे। तो मेरे भाइयों याद रखना, ये गलत है और बहुत ही गलत है। इसकी सजा जो वहां तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन दुनियावी जिंदगी के अंदर भी इसकी सजा तय है। मगर अक्ल हैरान है, समाज में फैसला करते वक्त बड़े से बड़े जिम्मेदारान के कदम डगमगा जाते हैं। मेरे भाइयों, आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी जमीर का सौदा करते हैं, सही को गलत ठहरा कर अदल इंसाफ का दामन छोड़ देता है। ये बात हमेशा याद रखना, जो इंसान दूसरों के गम से बेनियाज है वो इंसान कहलाने का हक नहीं रखता, वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। रूए जमीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ, एजियत, फरेब और धोखा से फैसला करके नोटों से अपने जेब भरते हैं। मेरे भाइयों, सामने वाले को गलत ठहरा कर माफी अल्लाह से मांगते हैं, ये उम्मीद भी रखते हैं कि हम माफी अल्लाह से मांग लेंगे। जान बुझ करके गुनाह करने वाले ये एलानिया गुनाह है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को कभी माफ नहीं करता। याद रखना, ऐसे शख्स को तो पैदा करके उसकी माँ भी पछता रही होगी कि अल्लाह के वास्ते ये कौन से ऐसे औलाद मेरे पेट में जन्म ले लिया है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, अगर कहीं भी किसी भी जगह भी अगर इस तरह का काम हो रहा हो तो अल्लाह के वास्ते अपने आमाल को इस्लाह कर लो, अपने मौत से पहले पहले अपने अखलाक को सुधार लो, और किसी शख्स को ये कहने पर मजबूर मत करो कि ये उम्मते इस्लामिया के लोग हैं, ये दीन के शहदाई हैं, ये तो दीन के नाम पर डाकू और फरेब लोग नजर आ रहे। बेगैरतो, तुम्हें अगर इतनी पैसों की भूख है तो कल से मस्जिद के दरवाजे पर जाकर के बैठ जाओ,
خدا کی قسم تجھے صبح شام بھیک مل جایا کریں گے، مگر اللہ کے واسطے کسی دینی بھائی کو یہ کہنے پر مجبور مت کرو کہ یہ دین کے نام پر لٹیرا ہے، یہ دین کے نام پر ڈاکو ہے، یہ دین کے نام پر فریب ڈالتا ہے، یہ لوگوں سے پیسے لے کر کے کام کرتا ہے۔ اللہ کے واسطے ڈرو۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ دین اسلامیہ کے اندر ہر علاقے میں ایک ایک علاقائی جمعیت کا بھی انتخاب کیا گیا ہے، مگر ان جمعیت والوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اگر غلط ہو رہا ہے تو وہاں آپ کھڑے ہو جائیے، اس غلط کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے دل میں اس طرح کا خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، اگر میں ان کو بول دوں کہ یہ معاملہ غلط ہے تو وہ برا مان جائیں گے۔ دین میں چلنے والا، دین کی راہ کو اختیار کرنے والا، جو حقیقی نبی کی شیدائی ہے، جو حقیقی نبی کی امتی ہے، ایسے شخص کے دل و دماغ میں اس طرح کا خیال کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ سامنے والا برا مان جائے۔ ارے دنیا والوں کو خوش کر کے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہو، اے بے غیرتو نادانو، اگر تمہیں خوش کرنا ہے تو رب کو خوش کرو، اللہ کو خوش کرو، دنیا والوں کو خوش کر کے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ تو جمعیت کے ذمہ داران پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر کسی معاشرے میں، کسی سماج کے اندر اگر اس طرح کا گھنونا اور غلط حرکت سے اگر کام کیا جا رہا ہے تو وہاں آپ اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کے اندر اس طرح کی اصلاح کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کے ڈھونگ رچانا بند کیجئے اور بند کیجئے ساری چیز۔ یہ ڈرامہ آپ کے زبان میں بولنے کی طاقت ہونی چاہیے اور لوگوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مت سوچو کہ سامنے والا کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسپیچ سننے کے بعد بہت سے لوگ میرے بارے میں الٹی سیدھے باتیں کریں گے، کہنے دو، ان کا کام ہے بولنا، وہ بولیں گے۔ ہمارا کام ہے حق پیغام آپ تک پہنچانا، ہم پہنچائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح اور حق پیغام امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے پہلے ہم سبوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والے سننے والے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب